What's up? What's up again mga karuder? Okay, datay tatati kumkuman tayo ta may tayo iniras. Okay, nagiras tayo ta agpamula tayo lang. Barong dapapay na apo okay mo lang at mula tayo. So tinusar kong agiras kaya dajay kuliklik. Okay. So ilipas tayo dito yan kasi last na kalom natin. Okay, let's go. Alright, so yan mga karodor, tapos ko nang nairasan. Nalpas ko ngayon, nairasan na ito mula miti maisan. So next day mumulan ti mais natin. Alright, so yun, gamit lang yung kuliglig, gamit lang ti kuliglig, nakairas tayo dito yan. Alright, so daytan madama kami agmulmulan. Okay, so paranti pa nagmulam mi dito ikut hindi sulatan, hindi sumilatan. So still sumilatan. Gusto lang parang mula natin. So pasar kuliglig tulot at manggaburon. So ipakita mo naman kanya yung kasano. Alright. Alright, so ato DJ napadala anak ti kuligligan namulan ni mais. Alright, yun. So nakadaldalos niya. So may isang diskarte ato yun kahit mong nakatipid ka itiag mula, makatipid ka ti gastos ti panagprepare ti dagana ti mulaan kasi tikwak lang dato pinaarado ko lang ti traktor dato then kinuliklik ko tan then nalpas ko kinulig iniras ko mo lang ti kuliglig. So iso dato iras ko, so pakita kanya dato yung mais nga hangko pa nga na kuliglig. Okay, so data da yeah. Okay. Right, so data kaya hangko pa yung napadala ng kuliglig. Alright, so dati
nalpas. So kita yo kinadalos na kay kaslaan na rotovator. Alright, so yan gidi tamang tips lang para ti panagmulay ti mais dito iti tapta yummy no adto ti kuligling mo mas may mayat nga kaswiti pa may amon tam no maka dakkel ti save mo, makasave ka ti agmula kasi no ginaburan ngamin naburan kasapulam ti adu nga tao tam nang mula no planters mo agbayad ka ti dakkel. So siguro mga 3,000 ti per hectare na ti planters tata. So no kasto ti pagpamulam pairas ka lang or no kayong nga irasan may sam kasi siyak lang ng years ka may hektarya may sa 1 day lang tapos limada nga agitin tinag tata ti mais. So yun nakalas na kon. So yan. Alright, so hintayo kitaan DJ mula tayo nga mais no kasano ti tubo na. So 5 days no? 1 week na hanga nagtutudo dito yummy. So DJ pa makakakas dyan na iniras ko muna tapos in diso ti bukol then pinagaburak ti kuliglig. Okay, so hintay kitaan ti outcome. Alright, so ito na. Okay. So yan na yung yung tanim ko. Okay, so nasa siguro 80 to 90% ang tumubo. Wala pang ulan yan, wala pang ulan. Halos 1 week na walang ulan. Okay, so tinanim ko to Lunes. So ngayon Lunes, so 1 week 7 days. So yan na po ang outcome. Okay, yan. Yan. Sa video medyo malalayo pero pag sakto nyo makikita to. Makikita nyo talagang halos perfect na tumubo. Yan. So legit yun mga karuder. Legit yung ganong pamamaraan. Nakatipid ka na. Maganda pa ang tubo ng tanim mo kahit hindi na ulanan to, at least tumubo na. Okay, so yun. So dayjay nga pamaraan tatak lang inaramid. So intry ko lang no talagang legit dayjay no mayat pat lang the outcome na. So yun. Okay, so makikita nyo yung mga tubo na dyan sa likod ko yung mais. So legit.